हेलो फ्रेंड्स नमस्कार गुड मॉर्निंग आपण देखुछंती वन स्टॉप ओडिया। आज अक्टोबर 31 तारीख चलतु जाने आज मुख्य खबर। प्रथम खबर मो पर्स दे दियो मो पर्स दे दियो सबु किछि शांत हो जिवो मो पर्स दे दियो एभली चित्कार करी जणे रागी महिला गोटे छोट पिला को धरी बसिथिबा समय रे ट्रेन रो काच को एसी काच को भांगिबारे लागिछंती। देखंतु भिडियोटी को थरे। घटनाटी घटिछि इंदौर दिल्ली जाउथिबा ट्रेन रे। एही वीडियो रे देखा जाउछि जणे महिला ट्रेन रो काच को पूरा भांगी देउछंती और आगरे चित्कार करूछंती मो पर्स दे दियो मो पर्स दे दियो। पाखरे आरपीएफ पुलिस छिडा होईछि। वीडियोटी भाइराल होबारे लागिछि। रेलवे रो बहुत कर्मचारी एही घटनाटी को देखुथिबार देखा जाउछि। घटना रे कुआडे महिलांकर पर्स टी चोरी होई जाईछि तेनु से पर्स टी पाइबा आळरे ट्रेन रो काच को भांगिबारे लागिछंती। परवर्ती खबर श्रीमंदिर बाहर बुलुछंती ठक गुमास्ता परिचय दे लुटुछंती यात्री को। पुरी रे पुणी यात्री को नहीं मुहामुही सेवायत यात्री को मिछ कही किछि नकली गुमास्ता टंका आदाय करुथुवा अभियोग आसीछि। सेमाने अविकल सेवायतंक बेश धरी थांती निजको यात्री पंडांक गुमास्ता कही श्रीमंदिर गलाबाट दे यात्री को प्रवेश करांती आउ सेमानक ठारु मोटा अंकर टंका आदाय करंती जहाकु नै उपजिछि विवाद। नकली गुमास्तांक पई असली गुमास्तांक हेउछि सम्मान हानि। गुमास्ता नामरे भक्तों को लुटुछंती निशाखर युवक। पुरातन परंपरा को कलुषित करुथिबारु क्षोभ प्रकाश कले गुमास्ता। असली गुमास्तांक परिचय पत्र प्रदान करिवा सह नकलींक उपरे दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करिवाको दाबी करिसेंती। श्रीमंदिर को आसुथिबा भक्त किभଳି शांति श्रृंखला रे दर्शन करी फेरिवे सेथिपई अंचल आधार रे स्वीकृति पाइछंती पंडा। समन्वय स्थापन करिवा सह श्रृंखलित दर्शन व्यवस्था रे प्रमुख भूमिका निर्वाह करंती गुमास्ता पंडा वो गुमास्तांकर श्रीमंदिर परंपरा रे एक स्वतंत्र पदमर्यादा रही किंतु किछि नकली गुमास्तांक पई एही गुमास्ता शब्द क्रमशः मर्यादा हराइबारे लागिछि। परवर्ती खबर आईसीयू रु बाहरिया परे आसिला श्रेयस आयरंक बड़ बयान। आघात को नहीं कहिले एमिति। सिडनी दिनकिया मैच रे कैच धरिया बेले भारतर स्टार प्लेयर श्रेयस आयर गुरुतर आहत होइथिले। से वर्तमान सिडनी हॉस्पिटल रे चिकित्सित होइछंती। पिंजरा फाटी जाई भितरे रक्तस्राव हेउथिबारु तांको गुरुतर भाव रे आईसीयू रे भर्ती करा जायथिला। एबे किंतु से धीरे धीरे सुस्थ हेबाकु लागिछंती। सेथिबाई एबे तांको आईसीयू रु बाहर को स्थानांतर करा जायछि। फैंस माने तांको स्वास्थ्य अवस्था को नहीं बहुत चिंतित थिले। 2 दिन भारतर टी20 कैप्टेन सूर्य कुमार यादव तांको हेल्थ को नहीं अपडेट देइथिले जे चिंता करंतुनी आयरक सह मो कथा हेउछि से एबे भलरे अछंती। सेपटे सूर्यंक माँ छठ पूजार आयर शीघ्र सुस्थ हो घर को फेरंतु बोली छठ माँ को प्रार्थना करथिले। परवर्ती खबर एणिकी सबु देशर पुलिस मानक रहिबो गोटिए प्रकार यूनिफॉर्म। खूब शीघ्र लागू हेबो वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म पॉलिसी। देश रे एणिकी पुलिस मानकर रहिबो गोटिए प्रकार यूनिफॉर्म। भिन्न भिन्न राज्य रे आउ रहिबो नै भिन्न भिन्न पुलिस यूनिफॉर्म। एक प्रकार यूनिफॉर्म पिंधिबे सबु देशर पुलिस। ओडिशा समेत 16टी राज्य और केन्द्रशासित अंचल को तथ्य मागिला गृह मंत्रालय। आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश एमिति सबु देश माननकु केंद्र गृह मंत्रालय रे चिठी मगा जाइथिबा तथ्य तुरंत देबाकू निर्देश। नवेम्बर 4 तारिख रे मध्य समस्त तथ्य दाखल पाई निर्देश। केंद्र चिठी पर डीजीपी कंट्रोल रूम पक्षरु राज्य पुलिस हेडक्वार्टर को तथ्य पाई निर्देश दिया जाइछि। परवर्ती खबर परमाणु परीक्षण करी सारा विश्व को डराइबाकू चेष्टा करूछन्ते ट्रम्प। परमाणु परीक्षा करिवो अमेरिका। परमाणु परीक्षा करिवा को अनुमति देले डोनाल्ड ट्रम्प। अमेरिका पाखरे अन्य देश अपेक्षा अधिक परमाणु अस्त्रशस्त्र अछि। प्रचंड विनाशकारी शक्ति जोगु एहा करिवा को घृणा करुथिले कहिसंती ट्रम्प्स। परमाणु शक्ति रे रूस 2 एवं चीन तृतीय स्थान रे अछि। अन्य देशगुड़िक परमाणु परीक्षण कार्यक्रम जारी रखिसंती। एहा को दृष्टि रखी परमाणु अस्त्रशस्त्र परीक्षण निर्देश देइसंती। एभली कहिसंती डोनाल्ड ट्रम्प। खूब शीघ्र परमाणु अस्त्रशस्त्र परीक्षा प्रक्रिया आरंभ हेब। बुधवार दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल रे एक पोस्ट रे ट्रम्प एही घोषणा करिसंती। परवर्ती खबर उपजिल्लापालଙ୍କ ड्राइवर मागुछि चांदा। बांकी उपजिल्लापालଙ୍କ गाड़ी चलाउथिबा ड्राइवर करुछि चांदा आदाय। ए नै आसीछि अभियोग। बांकी उपजिल्लापाल व्यवहार करुथिबा घरोई गाड़ी को मासिकिया भड़ा सूत्र नियोजित करा जायछि। एही गाड़ीर ड्राइवर जणे रात्रि रे उपजिल्लापालଙ୍କ अनुपस्थिति रे बिना अनुमति उपजिल्लापालଙ୍କ नाम फलक उपरे कागज लगाई नालीबती लगाई बांकी थाना अंतर्गत जातमुंडिया छकठारे बाली बोझे हाइया ट्रक को कागजपत्र चेकिंग करिया बाहानार चांदा आदाय करुथार वीडियो भाइराल होईछि। एहिपरि ड्राइवर जनक हाथ में प्लास्टिक पाइप धरी गोटे पर गोटे हाइया
ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କଠାରୁ ଚାନ୍ଦା ମାଗିବା ଘଟଣାରେ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏନେଇ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଡ୍ରାଇଭର ଶ୍ରୀଧର ସାହୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେପଟେ ବାଙ୍କୀ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଣବ କୁମାର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଉକ୍ତ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନଭେମ୍ବର 1ରୁ ତହସିଲ ଅଫିସରେ ଜମି କିଣାବିକା। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ସୂଚନା। ନଭେମ୍ବର 1ରୁ ତହସିଲ ଅଫିସରେ ହୋଇପାରିବ ଜମି କିଣାବିକା। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ତେବେ ଜମି କିଣାବିକା ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସମସ୍ୟା ଏବେ ଦୂର ହେବ। ପ୍ରଥମେ 44ଟି ତହସିଲ ଅଫିସରେ ଜମି କିଣାବିକା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଡିସେମ୍ବରରେ ରାଜ୍ୟରେ ବାକି 273 ତହସିଲରେ ଏହି ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଣିକି ଅନଲାଇନରେ ପ୍ଲଟ୍ ବୁକ୍ କରି ତହସିଲ ଅଫିସରେ ଜମି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ ଲୋକେ। ନଭେମ୍ବର 1ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢ଼ିଲା ଯୁକ୍ତ 2 ଫର୍ମ ପୂରଣ ଅବଧି। କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିବେଦନ ପରେ ବୃଦ୍ଧି କଲେ ସରକାର। ବଢ଼ିଲା ଯୁକ୍ତ 2 ଫର୍ମ ପୂରଣ ଅବଧି। ନଭେମ୍ବର 3 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଫର୍ମ ପୂରଣ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କଲେ ସରକାର। ବାତ୍ୟା ମନ୍ଥାର ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିବେଦନ ପରେ ବୃଦ୍ଧି କଲେ ସରକାର। ଅକ୍ଟୋବର 28 ତାରିଖ ଥିଲା ଫର୍ମ ପୂରଣର ଶେଷ ତାରିଖ। 2026 ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଫର୍ମ ପୂରଣ। ତେବେ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜ ଓ ସ୍କୁଲରୁ ଅନୁରୋଧ ଆସିଥିଲା। କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ପରେ CHSE ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନଭେମ୍ବରରେ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ମିଳିବ 21ତମ କିସ୍ତି। PM କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ 2000 ଟଙ୍କା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 21ତମ କିସ୍ତି ନଭେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଜାରି ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଦେଶବ୍ୟାପୀ 10 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଏହି ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି କିସ୍ତି ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ନଭେମ୍ବର 6 ଏବଂ 11 ପୂର୍ବରୁ ଜାରି ହୋଇପାରେ। ତଥାପି ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସରକାରୀ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି 2000 ଟଙ୍କା ଜମା କରାଯିବ। ଦେୟରେ ବିଳମ୍ବ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଧାର ସିଡିଂ, eKYC ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଔପଚାରିକତା ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଚାଷୀ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଜମି ମାଲିକାନା ଦଲିଲ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏପରି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ନାମ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଦାଖଲ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। 18 ଦିନ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ 8.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 171 କୋଟି ଟଙ୍କାର 21ତମ କିସ୍ତି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜେନେରାଲ ଏଜୁକେସନ କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ସ୍କିଲ୍ସ। ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷାରୁ ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷାରୁ ରାଜ୍ୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ସ୍ପଟ୍ ଆଡମିସନ୍ ତାରିଖ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦେଇଛି। ତେବେ ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବିଗତ ଦିନରେ ଡିସେମ୍ବର ଯାଏଁ ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସରୁ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ତଥାପି କିଛି ସିଟ୍ ଫାଙ୍କା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଲାଗୁ ପରେ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷାକୁ ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ସହ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସିଟ୍ ଖାଲି ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ଏବଂ GER କମ୍ ରହୁଥିଲା, ସେଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷାକୁ ସ୍କିଲ୍ ସହ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବା ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷାରେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ସମ୍ଭାଳିବା ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଓଭରଟର୍ଣ୍ଣଡ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟିଲା, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ଯାତ୍ରୀ। କୋଣାର୍କର କାନ୍ଦୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ ସମା ବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଓଲଟି ପଡ଼ିଛି। ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ନଦୀକୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି। କାକଟପୁର କୋଣାର୍କ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସମା କାଦୁଆ ନଦୀକୁ ବସ୍ଟି ଖସି ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବସ୍ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି। ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବସ୍ ଷ୍ଟେରିଂ କାମ ନ କରିବାରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଡ୍ରାଇଭର କହିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ବସ୍ ନଦୀ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇଥିବାର ସେ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବେପରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ପାଇଁ ଏମିତି ଘଟିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସିପ୍ ରେକ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ସି। ସମୁଦ୍ରରେ ଦେଖାଗଲା ଜାହାଜର ଭଗ୍ନାଂଶ। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟରେ ବୁଡ଼ିଥିବା ସନ୍ଦେହ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଗହିରୀମଥା ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଜାହାଜର ଭଗ୍ନାଂଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବାତ୍ୟା ମନ୍ଥା ପ୍ରଭାବରେ ଅଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ରରେ ଆଜି ସକାଳେ କୂଳରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଏହି ଭଗ୍ନାଂଶ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହି ଜାହାଜ ଇଂରେଜ ସମୟରେ ବୁଡ଼ିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଗହୀରମଥା ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଏକକୁଳା ନାସିରୁ 1 କିଲୋମିଟର ଆଗକୁ ଜାହାଜର ଭଗ୍ନାଂଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ଭଟ୍ଟା ସମୟରେ ଏହାର ଭଗ୍ନାଂଶ ଉପରକୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ମାତ୍ର ଜୁଆର ସମୟରେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଛି। ଗଠନ ଶୈଳୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଏହା ଇଂରେଜ ସମୟର ବୋଲି ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି।